أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I am asking protection from Allah Almighty from attacks of shaitan. Aku berlindung pada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dari serangan setan. And I am saying Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Because everyone who knowing that he is servant of Allah must call to his master. Setiap hamba yang tahu bahwa dirinya adalah hamba Allah, semestinya lah menyeru Tuhannya. We are not saying Allah is master, but we said it as an example. He is Rabbul Alameen. Allah Rabbul Alameen. Karena Allah bukan saja sekadar master, tapi Allah adalah Tuhan alam semesta. Therefore I am saying Bismillahirrahmanirrahim, and everyone from believers, for everything you must say Bismillahirrahmanirrahim. Adalah sebuah keharusan bagi setiap orang beriman untuk memulai segalanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Without Bismillahirrahmanirrahim, you are like a tape recorder that working with batteries. Anda tahu ada tape recorder yang bekerja dengan tenaga dari baterai. Batteries getting weaker, finish. Baterai akan semakin melemah dan melemah. If we are using wires for that tape recorder, putting the real power station, never-ending power comes. Kalau baterai bisa semakin lama semakin habis, maka kita akan mengambil sumber listrik dari stok kontak, dari jaringan listrik, dan itu jauh lebih kuat. Therefore, Bismillahirrahmanirrahim, making through servant and his Lord a connection, spiritual connection, to run to you from divinely help. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sama dengan Anda menyalakan kontak, menghubungkan diri Anda dengan sumber energi yang paling dasar. Therefore, you must not forget Bismillahirrahmanirrahim. Don't make to occupy. Everyone must ask a connection with heavenly power stations, because we are weak ones, and Allah Almighty preparing for ourselves that power connection reaching to everyone when they are saying Bismillahirrahmanirrahim. Oh our Lord, help us. Setiap orang semestinya menghubungkan dirinya dengan pusat tenaga, pusat pembangkit tenaga yang paling dasar, yaitu Tuhannya Allah. I am sitting here. I am a weak servant. Saya duduk di sini karena saya hanyalah pelayan Allah. And he is sending me to be here for addressing to you. Dia mengutus saya ke sini untuk menyampaikan pidato ini pada Anda. And here are thousands of Muslims looking to me, and they are expecting to hear something that they never heard it. Dialah yang menghadirkan Anda semua untuk datang ke sini untuk mendengar berita-berita, keterangan-keterangan dari langit. Then I am going to speak on my
masters through their spiritual power that at the beginning making an introduction, Sheikh Rafiuddin, because in our days people, they are taking too much care for introduction. Who is that one? Saya harus menjelaskan posisi saya sebagai pelayan Allah, karena tadi yang menyampaikan pendahuluan terlalu banyak memperkenalkan siapa saya. And he is starting to say that Sheikh from this country, from that country, such a person. People say, oh, that's a very great person, we must listen to him. Dia berbicara, memperkenalkan Syekh ini datang dari sini, pekerjaannya begini, lalu membuat para pendengar kagum, padahal saya hanya pelayan Allah. I don't like it, but you like it. Saya tidak menyukai perkenalan seperti itu, tapi Anda menyukainya. If that an important one, we may listen to him. If not, send him away. Yang penting adalah Anda mendengarkan. We must be traditional Muslims, keeping our traditional adab as before. Kita harus tetap menjadi seorang Muslim tradisional yang memelihara adab tradisi kita sebagaimana dilakukan oleh Muslim terdahulu. Really, Prophet was saying to give praisings to a person in front of him, just as we are killing him. Madh, to praise a person, and I'm praising you here, you are here, and I'm saying to people, this is a so important person, so big one, that is praising, I'm praising him. If I'm not here, may say, anything may say, doesn't matter. But if a person just praised in his presence, it is against traditional adab of Islam. Hindari memuji seseorang ketika orang itu sedang ada di depannya, karena perbuatan seperti itu bukanlah bagian dari adab. Kalaulah orang yang hendak dimuliakan itu tidak hadir di situ, silakan saja Anda memuliakannya, memujinya. That is what people were asking. As we said, who is that one? And it is a modern style, Western people, when they are coming, someone, they are making an introduction. That is such a person, such a person, such a person. Memang itu kebiasaan dalam dunia keilmian modern. Seseorang yang akan berbicara diberikan pengantar untuk memperkenalkan orang ini siapa dan prestasinya apa. No any most honored title for anyone more than to be a servant of Allah Almighty. Tidak ada gelar yang paling terhormat bagi seseorang kecuali gelar sebagai pelayan Allah. And he may say, a servant of our Lord just attending here, and if you are sitting, he may address to you. It is okay. For introduction, not Western style introduction, but in our way, he may say, one of my Lord's servants, one servant just
he is with us now, and if you are ready to hear to him, you may. Cara terbaik memperkenalkan seorang pembicara adalah katakan, seorang hamba Allah yang bernama Fulan hadir bersama kita, dan dia akan berbicara di hadapan Anda. Jika Anda ingin mendengarkannya, silakan. Jika tidak, silakan pergi. Now, I am coming to a so important point that introduction reminding me for some most important introduction. Sekarang saya akan tiba pada poin pembicaraan yang penting. Pengantar atau pendahuluan yang tadi disampaikan mengingatkan saya akan sebuah pengantar yang sangat penting. Our brother Waliuddin, inshallah. For my introduction, just spend a quarter of an hour. Yes? No. Say. Perkenalan yang disampaikan oleh Waliuddin itu saja sudah menyita 4 jam. And I am looking myself to be for me a unlimited honor if I can be under the holy feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a small dust. Understand? Never. Karena Say, keberadaan saya hanyalah dibanding dengan Rasulullah SAW terlalu kecil. where Prophet was stepping under his holy feet, dust coming to be honored. Menempatkan diri di bawah kaki jejak Rasulullah SAW itu sudah jauh sebuah kehormatan yang besar. What do you think? The night of journey, Laylatul Mi'raj, when Allah Almighty inviting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his divinely present, he was asking to take his slippers, shoes. No. What was Allah Almighty's order to him? Say. Ketika Allah mengundang Rasulullah SAW untuk menuju kehadirat ilahi, apa yang ketika Allah mengundang Rasulullah SAW, Allah meminta Rasulullah untuk hadir tanpa alas kaki. Coming from Allah Almighty, a holy address to His most respected messenger, saying, "O my most beloved servant, don't take your shoes away. Step on my arsh. My arsh going to be honored with your stepping." Ketika Allah mengundang Rasulullah SAW, Allah berpesan untuk jangan memakai sepatu, memakai alas kaki, karena aras Allah terlalu suci untuk diinjak dengan alas kaki. Because Allah Almighty was saying to Sayyidina Musa, "O Musa, fakhri'an alayh, innaka bil wadi al-muqaddas tuwa." Ketika Allah mengundang menyapa Musa, juga Allah katakan, "Ya Musa, fakhla na'lai, lepaskan 2 sandalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci." Musa alayhi salam was on earth. Musa alaihissalam sedang berada di bumi.
on Mount of Sinai, Jabal Sinai, Tur Sinai. di dekat Gunung Sinai. Allah ordered him, and he is Ulul Azim, a big prophet. And his degree after Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa. He was one of Ulul Azim prophet, and Allah Almighty ordered him, take your shoes, because you are coming to a holy land, you must take your shoes. Musa, Allahu Akbar. Musa adalah salah satu dari nabi-nabi penyandang kemuliaan atau ulul azmi. Tapi Musa diperintahkan untuk menanggalkan sandalnya karena berada di tempat yang suci. Therefore, Sayyidina Rasulullah was knowing this, and he was asking to put his shoes when to stepping the holiest, divinely throne. Rasulullah SAW mengetahui pula hal itu, maka Rasul menanggalkan alas kakinya ketika menapaki tangga. As for a very important, respected guest, when he is coming, you are saying, don't take your shoes. Doesn't matter, come in, you are saying. And Allah Almighty respecting, and ultimate respecting only from Allah Almighty to His servants. And no any other servant just reach to that ultimate respect from Allah Almighty to Him. Say. Allah sangat menghargai manusia yang mendekatkan dirinya kepada Allah semata-mata dengan atribut kemuliaan dari Allah saja, bukan dengan membawa atribut-atribut kemuliaan dari pihak lain. This is something coming to my heart to address to you, to remind you. Ini sungguh datang dari hati sanubari saya yang paling dalam untuk menyampaikannya, untuk mengingatkan kepada Anda semua. Do you think that respect just taken from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam today? Apakah kehormatan seperti itu berubah saat ini? But some people now, they are saying no respect to Prophet. Tapi banyak orang sekarang tidak lagi memuliakan Rasul SAW. We are not with them. We are not happy with them. Whom they are not giving ultimate respect to Rasulullah, we are not with them. We don't like them. We are not supporting them. We are not going with them. Ya, banyak orang yang sebenarnya tidak mendapatkan kemuliaan seperti Rasul SAW, tetapi mengabaikan kemuliaan Rasul SAW. What about if Prophet is stepping on earth and under his holy feet a dust going to be so honored? If for Arsh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he has such a respect from Allah Almighty, given to Arsh that he is stepping on it. What about that he was stepping on earth? Dengan kehormatan, keridaan dari Allah, kemuliaan dari Allah, maka Rasulullah SAW menapaki tangga-tangga mendaki menuju Allah. Therefore I am saying, I was requesting to be a dust that he was stepping on it under his holy feet. Maka saya hanyalah seperti butiran debu dari jejak-jejak yang dipijak oleh Nabi ketika mendaki mendekat Allah. That is my belief. Itulah keyakinan saya. And that is my respect.
Rasulullah sallallahu alaihi Itulah penghormatan saya untuk Rasulullah SAW. That is my love to my most beloved Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta saya untuk Rasul yang paling tercinta. This is an introduction now. Itulah introduction, pendahuluan. But I am going to finish it, whole meeting. I am only asking to say, oh people, I am such a person requesting from Allah Almighty, if I was a dust under the most holy feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is giving an introduction for me, a quarter of hour. If you are not going to stop, because I don't happy too much, you may do my introduction half an hour also. But if for a dust that asking to be under the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what should be introduction for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau hadis untuk saya diperkenalkan dengan uraian yang panjang lebar, padahal posisi saya hanyalah debu di bawah kaki Rasul yang sangat mulia. Perkenalan yang panjang untuk saya yang hanya debu, maka perkenalan macam mana yang harus kita sandangkan kepada Rasulullah, kemuliaan macam mana yang harus kita lekatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If whole scholars, I'm not saying scholars, ulama and awliya and anbiya, from beginning this life up to end, they are going to give introduction for the ultimate honor and respect for that prophet through Allah Almighty's divinely presence. They are not going to finish it. Kalaulah semua atribut kebesaran yang dimiliki para ulama, para sarjana mau dilekatkan kepada Rasulullah, itu masih belum mencukupi untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Rasulullah. We are not knowing about our most beloved prophet. We are learning nothing, or we are knowing nothing about himself. I am sorry to say this. Sesungguhnya kita tidak tahu banyak tentang kehebatan Rasulullah SAW. Kita memang terlalu sedikit mempelajarinya. And I am ashamed in his holy presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because I am not able to do anything to give to his nation for his so unlimited respects in divinely presence. Saya merasa malu untuk hadir di sini karena saya tidak seperti Rasulullah yang bisa memberikan bantuan kemuliaan kepada bangsa ini di hadapan hadirat ilahi. Oh, Muslims that living on this lands from Allah Almighty territory, Indonesian people, Indonesian Muslims, Mu'mins, my advice to you to try to learn and to know more and more and more and more about our most respected prophet and his life. Untuk umat Islam negeri ini yang tinggal di tanah ini, saya ingin menyarankan sebaiknya Anda mempelajari lebih banyak lagi, mendalami lebih jauh lagi, lebih banyak lagi kumpulkan informasi tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. No need for you tafsir al-hadis. Tafsir al-hadis. Bukan sekadar
tafsir dan hadis yang No. You can't understand either hadith or tafsir. But you must come and you must hear, you must listen for the life of Prophet that we are saying Siyar. Siyar al-Nabi. Siyar al-Nabi. Sirah Nabi. Tidak cukup dengan mengkaji Quran dan hadis saja. Untuk mengenal kemuliaan-kemuliaan Nabi, Anda perlu mendalami sejarah kenabian. And if every night, through every mosque, one alim sitting and giving maw'izah for the life of, for his holy life and for his honor in divine presence, don't think that that book's going to finish. No. Hundreds and thousands of books from Sirat al-Nabi, his life, just our grand ulamas, they wrote and prepared it, and if you are sitting and listening, then Rahmah wa Sakina coming on you. And troubles should leave this country quickly. Kalau kita datang ke masjid dan menjumpai seorang ulama membacakan sejarah dan kemuliaan kehidupan Rasulullah SAW, jangan lupa bahwa itu hanyalah sejarah yang ditulis oleh para ulama, tetapi Rasul memiliki keutamaan kemuliaan jauh lebih yang ditulis di dalam buku-buku itu, dan oleh sebab itu mengkaji kemuliaan Rasul akan mengangkat umat ini, bangsa ini dari kesulitannya. Therefore, I am saying to you, to build mosques, it is not important, because everywhere is mosque for ourselves. Where is your mind going? Talenting sometimes? Berada di dalam masjid jauh lebih baik daripada di luar masjid. It is not important to build such huge mosques. No. Any simple place, any clean place, it is masjid for Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah hal yang penting membuat bangunan-bangunan masjid yang megah, tetapi tempat-tempat yang sederhana yang di dalamnya dibangunkan kecintaan kepada Allah itu jauh lebih baik dari masjid yang megah. But our rich people, charity-making people, must establish such a places that we are saying madrasa or academies only for teaching students for holy life, for holy Prophet. Hendaknya orang-orang yang beruang mengeluarkan sedekahnya lebih banyak lagi untuk membangun madrasah-madrasah yang mengajarkan sejarah kenabian. There is Sheikh Shahid here. He has somewhere a big school. Through there may be a private building for that purpose only. Must bring someone only to speak on the life of example, life, high life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his dealings with his ummah, with whole creation and his honor in divine presence. Semestinya ada disiapkan sebuah tempat yang khusus, di tempat itu dibicarakan tentang kehidupan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, peran Rasulullah, dan ajaran-ajaran Rasulullah. Through that knowledge, you can learn fiqh, you can learn aqidah, you can learn hadith, you can learn tafsir, you can learn akhlaq Muhammadi. Dengan mengkaji sejarah kenabian itu, Anda bisa mempelajari akidah, mempelajari hadis, mempelajari sejarah, dan lain-lain. Finish. It is an ocean. If we are going to on, maybe Asr, maybe evening, I am going to finish it. Only I am
my advice to you to keep your traditional Islam, not to be with troublemakers. In Islam, no troublemaker. Muslim can't be troublemaker. Who is going to be troublemaker? That running away from real Islam. Saya akan mengakhirinya. Pesan-pesan tadi tentang keagungan, kemuliaan, dan keluasan pesan dari sejarah Rasul itu adalah sebuah lautan. Kalau saya teruskan bisa selesai asar atau maghrib nanti. Hendaknya kita tetap mengkaji, mendekatkan diri kepada Rasul dan jangan menjadi biang kerok kerusuhan. And Allah Almighty says, sometimes you may like something, it is not good for you. Sometimes you don't like it, but it is going to be good for you. Allah juga katakan, kadang-kadang kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu yang kamu sukai itu tidak baik buat kamu. Tapi kadang kamu membenci sesuatu padahal justru yang kamu benci itu yang baik bagi kamu. Allah's Rasul say, Rasulullah say, Allah Almighty making on your communities as your shepherd as He likes. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah menjadikan Rasulullah sebagai penggembala bagi umatnya. And he was saying, if that one going to be Abdan Habashi, if Allah Almighty giving power to be on you, and he may be a very simple shepherd that we are saying Abid. Abid Abdul Habashi from Abyssinia coming. Dark color. Black. Kalau Allah hendak menjadikan seseorang sebagai penggembala umat, maka Allah bisa jadikan bahkan dari orang Habasyi. Don't say that this a black servant going to be on our side. We are not accepting. You must take him away. Jangan katakan ini orang berkulit hitam bakal menjadi pemimpin saya, penggembala saya. Kita harus hindari dia. Jangan katakan seperti itu. And Allah Almighty say, I am only that one who changing. You can't change him. Karena Allah yang bisa mengubah segala-galanya, Anda tidak bisa mengubah. Oh my servants, be true with me. I may do everything as you like. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, betullah yakin beriman kepadaku. I just met the first one of this huge country, our president, Alim, Amil, ve Akhlaq Semiyya, a person, a common person, Alim person, I speak to him. Beberapa hari lalu saya bertemu dengan presiden negeri ini. Saya lihat dia adalah seseorang yang alim, seseorang yang kalem, seseorang yang baik. And through historical events, if any country that forcing their sultans to come down, must come a very dangerous situation and punishment should come on them. Maka kalau orang seperti itu sampai dijatuhkan, bahkan oleh kekuatan-kekuatan dari luar, saya melihat akan muncul bahaya yang lebih besar lagi bagi bangsa ini. Therefore I am warning you not to go on the wrong way, but keep right path. Saya peringatkan Anda untuk tidak menempuh jalan yang salah. Tetaplah pada jalan yang benar. Everyone may be mistaken,
No one from our people, they are claiming we are angels. No. Kita semua bisa saja keliru. Tak seorang pun di antara kita mengklaim kita adalah malaikat. And we have a saying, man is not a melon. Man is not a melon. Melon. Kawun. 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 Not batik. No. Asfar. If you are asking if it is good or not, you may say you know, but men you can't know. Manusia bukanlah melon. Kalau Anda tidak mau beli melon, Anda bisa mendekatkan melon ke hidung untuk mencium aromanya. Tapi manusia tidak seperti itu. Anda tidak bisa mengenalinya hanya dari luarnya saja. You are not a smelling person that may be good is president. It is not. Anda tidak bisa mengenali orang dari luar dengan menciumnya saja. Lalu Anda bisa mengetahui oh ini orang baik. Kalau tidak baik disingkirkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Alayhi salatullah. La سلامه زيادة لشرف النبي صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء والأولياء رب أدخلنا في رحمتك مع عبادك الصالحين واحشرنا في زمرة الصالحين. اجعلنا يا ربنا تحت لواء حبيبك لواء الحمد يوم القيامة. زده يا ربي عزا وشرفا ونورا وسرورا ورضوانا وسلطانا بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm saying only bayat Mustafa not numbers. Dari Syekh sudah selesai memberikan gambaran kemuliaan Rasulullah SAW dan tidak perlu berjabat tangan, tetapi bila ada yang ingin menyambungkan tali kasih sayang, tali silaturahmi, angkatlah tangan Anda ke atas dan saya akan berikan jaminan cinta kasih dalam bentuk bayat. We are making our bayat for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as Sahaba giving the bayat to Rasulullah. We are repeating it only to be with them Yawm al-Qiyamah. Amin, amin. Saya akan berikan bayat kepada Anda sebagaimana Rasulullah memberikan bayat kepada para sahabatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankutu ala nafsihi. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما
بساداتنا الكرام من جميع الطرق العلية أئمتنا وقدوتنا إلى رسول الله وإلى حضرة الحق جميعا والله على ما نقول وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين بحرمة الفاتحة They are free now. Now introduction. Sekarang sudah selesai, Anda semua bebas, boleh meninggalkan tempat. Semoga kembali ke tempat masing-masing dengan membawa cinta yang lebih besar kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.